आज की इस वीडियो में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, अगर आपके घर में बहुत दिनों से बीमारी चल रही है और बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही है, दवा करा करा के आप थक चुके हैं, आपके हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद हो गए, तो फिर आज मैं आपको कुरानी अमल बताऊँगा, ठीक है? या आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, दुश्मन आपके बहुत ज़्यादा हैं, आपके खाने-पीने से, ओढ़ने-पहनने से, चलने-फिरने से, आपके कारोबार से, आपकी औलाद से, आपसे हसद बहुत ज़्यादा करते हैं और हर वक़्त आपको वो सताते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए भी है। तीसरे नंबर पर आता है, हादसात से हिफ़ाज़त भी होती है इससे। मतलब अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं और आपने अगर ये कुरानी अमल किया ना, तो फिर अल्लाह के करम से आपका बाल बाका नहीं होगा, आपकी हिफ़ाज़त रहेगी। और चौथी चीज़ ये है कि अगर आप किसी परेशानी में हैं, किसी मुसीबत में हैं, किसी भी टेंशन में आप पड़ गए, इस कुरानी अमल के ज़रिए से आपकी वो परेशानी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अब आइएगा वो कुरानी अमल क्या है? हदीस पाक के हवाले से आपको बताने के लिए जा रहा हूँ और वो कुरानी अमल है 4 सूरतें, ठीक है? कुरान मुक़द्दस की इन 4 सूरतों के बारे में आपको बताऊँगा, जिन्हें चारों कुल कहा जाता है और ये हर किसी की अक्सर याद हुआ करते हैं। अगर आपने इसके पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा बाद में। पहले आप इसकी फ़ज़ीलत के बारे में सुन लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन सूरतों के बारे में क्या फ़रमाया है और इन सूरतों से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, वो भी आप सुनिएगा, तो मुझे इंशाअल्लाह आपका दिल जो है ना बाग-बाग हो जाएगा और फिर आप इस पर अमल ज़रूर करेंगे। पहली सूरत है सूरे काफ़िरून, दूसरी सूरत है सूरे इखलास और तीसरी सूरत है सूरे फलक और चौथी सूरत है सूरे नास। इन 4 सूरतों के बारे में, जिन्हें चारों कुल कहा जाता है, वो आप ज़रा सुन लीजिएगा। उलमा ने इसके ताल्लुक से फरमाया कि चारों सूरतें शैतान, जादू टोना, नज़र बद, दुश्मन, हर किस्म के शर से हिफाजत का ज़बरदस्त हिसार हैं। हिफाजत का क्या है? ज़बरदस्त हिसार हैं। अगर आपने इनको पढ़ने का मामूल बना लिया, तो ना आपके ऊपर जादू असर करेगा, ना आपके ऊपर शैतान का वसवसा चलेगा, ना आपको नज़र बद होगी और ना आपको कोई दुश्मन सताएगा और हर किस्म की जिन्नात वगैरह के शर से आपकी हिफाजत रहेगी, ठीक है? अब आइएगा, इसकी फ़ज़ीलत सुनें। देखिएगा, पहला फ़ायदा ये है कि शैतान से मुकम्मल हिफाजत। शैतान बहकाता है, इंसान गुनाह कर लेता है। तो इसके ताल्लुक से जामिउ तिर्मिज़ी के अंदर हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह और शाम सूरे फलक, सूरे नास पढ़े, अल्लाह पाक उसे शैतान और हर शरीर किस्म के जिन्नात से महफूज फरमा देता है। और इसी के ताल्लुक से इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने भी इनका ज़िक्र किया है कि इसका पढ़ने वाला, इसे पढ़ने का मामूल जब बना लिया जाता है, तो इसका हिसार हो जाता है। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जो लोग जादू टोने को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मोहल्ले में उनके जादू टोना बहुत ज़्यादा चलता है, लोग उनसे हसद करते हैं और उन जादू टोना करवा देते हैं, पूरा घर बर्बाद होने की कगार पे आ जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिएगा, लिखा है, सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर रात हर रात अपने हाथ पर सूरे इखलास और सूरे फलक और सूरे नास पढ़कर अपने हाथों पर इस तरीके से दम करते और पूरे जिस्म पर, अपने चेहरे पर और पूरे जिस्म पर मल लिया करते, ठीक है? तो ये अमल अगर आप रोज़ाना रात को करेंगे, तो आपकी हिफाज़त रहेगी और आपको कोई भी चीज़ तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकती। अब आइएगा, इसका तीसरा फ़ायदा क्या है? इन चारों कुल के पढ़ने का तीसरा फ़ायदा ये है कि इससे घर में बरकत होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें भी नाज़िल हुआ करती हैं। देखिएगा, फ़तावा रज़विया के अंदर इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने इसका ज़िक्र किया है। आप फरमाते हैं कि चारों कुल को पढ़कर घर में फूँक देना, समझे? चारों कुलों को पढ़कर घर में फूँक देना घर को शयातीन और मुसीबतों से पाक करता है और अल्लाह पाक की रहमतें उतरती हैं, ठीक है? अब नंबर 4, चौथा फ़ायदा इसका आप सुनें।
چوتھا فائدہ ہے بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے، بڑی سے بڑی بیماری اس کے پڑھنے سے دور ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے، ہم نے جو کتاب نازل کی ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ شفا رکھی ہے اللہ نے۔ ٹھیک ہے، تو آقا فرماتے ہیں جیسے کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس ایسی صورتیں ہیں کہ ان کے پڑھنے سے انسان کی جسمانی بیماریاں بھی اور روحانی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اس سے شفا مل جاتی ہے۔ تو ان کو پڑھا کریں اور دوسروں کو، اپنے گھر والوں پر بھی پڑھ کر کے دم کر دیا کریں۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے دشمنوں اور حاسدوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ چاہے آپ کے کتنے بھی دشمن کیوں نہ ہو، اگر آپ اس عمل کو کریں گے نا تو وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے، آپ کا کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیے گا تفسیر نعیمی کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چاروں کل اسلامی روحانی کیا ہے؟ یہ ڈھال ہیں، اسلامی اور روحانی ڈھال ہیں۔ چاروں کل کا پڑھنا دشمنوں کے شر، حسد، چغلی کرنے والوں اور سازش کرنے والوں سے حفاظت کرتا ہے۔ تفسیر نعیمی کے اندر آپ نے یہ بیان فرمایا ہے، تو اس عمل کو آپ ضرور کریں۔ اور 6 نمبر پر آتا ہے اولاد اور گھر والوں کی حفاظت۔ اولاد اور گھر والوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے، کیسے؟ علماء فرماتے ہیں کہ بچوں پر ہر رات چاروں قل پڑھ کر کے دم کر دیا کریں تو اللہ پاک ان بچوں کو ہر آفت اور بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور اسی کے تعلق سے حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ عمل آپ اپنے گھر پہ ضرور کیا کریں، خود بھی دم کیا کریں اور اپنے بچوں کے اوپر بھی پڑھ کے دم کر دیا کریں۔ اب آئیے گا، دیکھیے گا 7ویں فائدے کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سے جو ہے حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ حاجتیں پوری ہوتی ہیں، وہ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی کے تعلق سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جو شخص چاروں قل پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اسے اس کی حاجت، اس کی ضرورت کو پورا فرما دیتا ہے اور اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اور یوں سمجھیے گا کہ ہر غم اس کا دور ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رات کو سونے سے پہلے جو آپ کو عمل کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر مبارک پر آرام فرمانے کے لیے جاتے تو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس جو ہے اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، اپنے چہرے پر اور پورے بدن پر پھیر لیا کرتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ بھی یہ عمل کیا کریں، اور جب آپ رات کو سونے کے لیے جایا کریں تو بچوں کے اوپر بھی یہ چاروں قل پڑھ کر کے آپ دم کر دیا کریں اور اپنے اوپر بھی دم کر لیا کریں۔ اس سے جو حفاظت رہے گی، اور جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلا کریں تو تب بھی آپ ان کو پڑھ لیا کریں۔ کیوں؟ جب آپ اسے پڑھیں گے تو اس سے جو ہے بیماریوں سے بھی چھٹکارا ملے گا، دشمنوں سے حفاظت بھی ہوگی، حادثات سے آپ کی حفاظت ہوگی، اور آپ کی پریشانیاں بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ کمنٹ میں لکھیں یا اللہ ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔